आम पाखे नथिला सर्च आउ रेस्क्यू डॉग नथिले तेणु जिते गोटे बिल्डिंग कोलाप्स कर गोटे माटी अतड़ा खसब से गोटे समय आम पाखे किसी साधन नाला से सांगे सांगे किसी सहायता दवापाई तेणु ये जो 10टी डॉग को आम ट्रेनिंग दौचु ट्रेनिंग सरीगला ये आमर जेना बाबू ये आसतु से एक्स आर्मी लोक आर्मी रिमाउंड कोर से प्रशिक्षण दौरान एवं एम प्रशिक्षण मे मास सुधा सरीजर आम 10टी जगार ओडार रखू भुवनेश्वर पुरी बरहमपुर कटक विभिन्न जगह 10टा जगार रखू कौन सी गोटे आवश्यकता पड़े आमको से सहायता करेंगे आगुरी आमर ओडार यहाँ नाला तेणु आम आनीचे आगुरी क्राइम ब्रांच पाखे गोटे डॉग थिला सर्च एंड रेस्क्यू डॉग बेले बेले 2टा भी थिला किंतु जेहेतु आम डिजास्टर कामटा आम करुचे विपर्य करुचे से डॉग गुड़ा आनी धरतु गोटे जमी आम बाहानघाट रेल दुर्घटना बेले देखिलु अनेक सीनियर अफिसर गले एवं सेमानकर आवश्यकता रोची जे सेठी जोटी आमर गोटे ऑपरेशन चली रेस्क्यू ऑपरेशन सेठी धरतु 500 लोक लगी साथी आम कथा हबू ता साथी आम राज्य स्तर में कथा हबू मुख्यमंत्री साथ कथा हबू कि प्रधानमंत्री ऑफिस साथ कथा हबू तेणु गोटे कम्युनिकेशन चैनल दरकार तापर सिटी कौन हो टेलीविजन विभिन्न चैनल मीडिया कांटेक्ट करुँच खबर जानापी तेणु गोटे सिक्योर्ड कम्युनिकेशन दरकार जो निश्चित भाव से आम साथ कथा हो पारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पार विभिन्न प्रकार वीडियो माध्यम अपलिंकिंग हो पार सेटापी यहाँ मोबाइल आउ से रही बंदोबस्त अच्छी जड़े चाहिए धरतु गोटे ऑपरेशन 2 दिन 3 दिन चलला तो से लोक 2-4 घंटा शोवा को भी दरकार गोटे बाथरूम दरकार कम्युनिकेशन दरकार गोटे ऑफिस सेटअप दरकार रिपोर्ट क्रिएट करवा दरकार लेखापढ़ा करवा दरकार सबूर बंदोबस्त अच्छी आमर राज्य सरकार सहृदयता जो आगु जो फायरमैन आउ लीडिंग फायरमैन बोली थिला मैनटा गोटे कौन जेंडर न्यूट्रल शब्द नुहे तेणु आम से सारा पृथ्वी कौटी फायरमैन एमती किसी ना फायर फाइटर अच्छी तेणु आम यहाँ बदल फायर फाइटर करलु तेणु फायर फाइटर लीडिंग फायर फाइटर जोटा सारा पृथ्वी अच्छी एवं गोटे लिंगगत साम्यता आने यहाँ गोटे बड़ा गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप द्वितीय कथा हूँ जे गला 10 वर्ष है आमर भर्ती हो नाला तेणु आमर पाखापाखि 1000 पदवी खाली थिला ताको आम पूरण करें तापर जो मैंने पदोन्नति पाई पार नथिले विभिन्न समस्या जो विशेषकर आमर सबू फायर स्टेशन जन जन असिस्टेंट स्टेशन अफिसर रही 14 वर्ष है आम प्रमोशन दे पार नथिलु ताको आम पूरण करिछु एवं साथी जो मैंने लीडिंग फायर फाइटर हे प्रमोशन आम मसरे करुछु कले पुणी आमर 200 पाखापाखि खाली पदवी सृष्टि हम 200 ରୁ 250 ताको पुणी आम वर्ष करूँ तेणु आमर योजना या जे कर्मचारी संख्या हुए तो कम हो पारे किंतु खाली स्थान न रो जी पदवी अच्छी समस्त पदवी पूरण हो एवं लोक मैंने प्रशिक्षित हूँ आम फायरमैन मान आम निर्धारित करूँ जे यही वर्ष शेष सुधा से 12टा आम विषय देचु 12टारू कौन गोटे विषय से मैंने स्पेशलाइजेशन करने पड़ो एवं जो स्पेशलाइजेशन करेंगे सेटा यूनिफॉर्म रे से क्यारी करेंगे समस्ते जमी देखो मुझे गोटे पारा लगे मुझे पारा ट्रूपर से पाराटा लगे सेमी जी स्कूबा डाइवर से लगे स्कूबा डाइवर जी धर उच्च अट्टालिकार रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशिक्षित करा लगे विभिन्न प्रकार सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट आछी जे चलूची मेंटेनेंस करुची ताको आमे स्पेशलिस्ट करवा तेणु ये वर्ष भितर आमे जो 12टा आमे विषय करिचे 12टारू कोनोसी अति कम रे गोटे विषय रे कर्मचारी माने हमर स्पेशलाइजेशन करिवे खाली फायरमैन हेले चलिबोनी बा फायर फाइटर हेले चलिबोनी फायर फाइटर साथी रे आपन कोनोसी गोटे विषय रे गोटे स्पेशलिस्ट होबाक पड़ो विशेषज्ञ होबाक पड़ो एवं से अनुसार आमे भाबुछु हम कर्मचारी मानक भितर गोटे सेंस ऑफ प्राइड आसीबो जे मु केवल फायर फाइटर नुह मु गोटे स्कूबा डाइवर ये जो जिनसा से यूनिफॉर्म रे क्यारी करेंगे सेटा गोटे अन्य माने सम्मान देखिए सेटा आम भावुँ गोटे भल हम एपर्यंत कौन नीतिगत निष्पत्ति है हेले राज्य सरकार कहे रेस्क्यू काम पे पिला माने बहुत भल करुचंती
ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଯେମିତି ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଭାଗ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଲାଇସେନ୍ସିଂକୁ ନେଇକି ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ 2017 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥିଲା ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟାକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି କି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତା ପାଖରେ ହୁଏତ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନଥାଇପାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜୋନ୍ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥାଇପାରେ କିଛି ବି କାରଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5800 ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫାୟାର ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଘର ହେଲାଣି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଡ଼ିଟର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତି ଉଦାରତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜନେସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମର ଅତି କମ୍ରେ 100ଟା କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବୁ ଏବଂ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବୁ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟି ଦେଉଛୁ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ମାସରେ ସେମାନେ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ 20ଟା ଫଟୋ ସାଥିରେ ଏବଂ ଯେତିକି ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେଥିରୁ 2% ଆମେ ନିଜେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିକି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଯେ ଅଡ଼ିଟର ମାନେ କାମ ଠିକ୍ରେ ମନ ଦେଇ କରୁନି କେହି ତାକୁ ଆମେ ରଖିବୁନି।